Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na bang love of my life? Ay! Kakiat ba? Bitaw oy, magpuyo sa tabeg. Hi na, tay appointment karong adlaw. Uy, kinsa man ni nganong na naman sila sa sulod. Naarita karon sa Lod Dental Clinic. Dili lang ni makita sa San Miguel Street, corner Mabinis, dili lang sa Tagum City. Magunsa day ko diri karon. Magpagwapa ba ko diri karon? Mayan hirita kay magpaayo ta sa atong ngilad na jud kaayo nga ngipon guys. Swear nagluod jud ko sa ngipon guys. Bitaw oy, nagpa-cleaning data karon. Unya nagpapasta pud ta sa atong hadlok na kaayo nga ngipon. Unya hadlok na jud kaayo. As in jud. Unya mo balik pa ko sunod kay na ako'y ngipon nga dili na jud makaya og pasta. Need na jud siya og bunot. Unya wisdom tooth pa jud ni siya. Ingon si doktor dili man jud ni siya gamit kay wisdom tooth. Mo na ato na ni pabunot kay pangit na pud kayo siya. Unya dili man ko pwede bunutan karon kay last day man nun sa menstruation. So mo balik ko diri next week. So salamat kaayo kay Dr. Alvin Lod nga nayantos jud sa akong ngipon niya patit na kayo. Bitaw oy, salamat Dr. Alvin sa pagpagwapa og balik sa akong ngipon. Og sa iya pong assistant, salamat jud kaayo, satisfied kay ko kay gaan kay silang mga kamot guys, dili kay masakitan kay shocks ra, pwede ra pud nimo sila badlungon. Bitaw oy, ang ako pud ning bana nagpa-cleaning pud ni siya. So thank you jud kaayo sa inyong pagkamaayo. Unya kay ulan pa man nagpagupit pa si Angkol. O mo nang na ako diri sa gupitanan. So sa iya harap po ning igsuon, tapad ra ni sa ilahang dental clinic. Sige na lang tag-check ani sa akong ngipon no. So lami jud unta kayo daghanon pagpasta guys. So daghan pa lang kog kwarta kay daghan jud kayo griperonon sa akong ngipon. Pero hinahinayon lang nato kay kani pong pagpapasta o pag-atiman nato sa atong ngipon. Mo jud natong pagpakita nga gi-love nato ang atong self. Kay kinsa na lang moingon sa tog I love you kundi I love myself. Kung gusto magpalimpyo, magpapasta, magpabinir, or anything nga gusto niyo ipahimo diha sa inyong mga teeth, bisita lang mo sa Lod Dental Clinic. Dili lang makita sa Tagum City kay maayo jud kaayo sila Dr. Alvin ug ang iyang mga kaubanan. So that's all. Thanks for watching mga pangga. Ni hao. Shenche. Zezes! Hi Jan! It's me, your teacher Chinita. Hanggang sa muli. Bye-bye. Love you. Mwah-mwah.